अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, हमारी आज की महफिल में मौजूद हैं मौसीकी के एक ही गमले में खिलने वाले दो खूबसूरत फूल जिनकी खुशबू मुख्तलिफ है, जिनका रंग मुख्तलिफ है। एक तरफ तशरीफ़ रखते हैं क्लासिकी मौसीकी के मोतबर नाम उस्ताद सुरीले खान और उनके भतीजे पॉप स्टार उस्ताद पूर्ण खान। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। एक मिनट, हुण किहड़ा तुहाडे नाल सीएम दा प्रोटोकॉल फिरदा हुण भी कल्ले ही फिरन दे हुंदे आ। हुण तुहानू तमाकू वाली दुकान तो कल्लियां नू उठा के लिया गाना ना शुरू कर दिओ, नाल उन्हां नू दसो हुजूर अज पहली वारी तुहाडी नूह राणी नाल आई। कर करा देने जेड़ा साडा लोगो आ तो उन्हां नू दस दईए। दसो जी दसो। नाले तुसी अकेले होना, 10 दा नोट तुहाडी जेब च नहीं हुंदा। ओ काका खलो जा, तू शोकिया, तू जेड़ा नाल बहरी जात लई फिरना ये वो भी उन्हां नू पता है। अंकल रॉक है, रॉक है, ये रॉक है, रॉक है। इन्हू जिदन अग लग गई ना, ये रॉक है। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। इशारतन तानू दसिया इन्हां ने ए वे बुजुर्गां ने कि तुसी मेहरबान हो साडे ते इन्नी देर बाद बुलाउंदे हो। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ। जी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ हमारे प्रोग्रामों की जो तादाद है उसको डबल करें। क्या कहने? उसके बाद हमारी पेमेंटें डबल करें। ये पेमेंट्स का तो मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक आपके प्रोग्राम बढ़ाने की बात है, मेरा बस चले तो मैं उन बाकी हफ्ते के 3 दिनों में भी आपको बुला लूँ जिन 3 दिनों में हस्बे हाल नहीं होता, लेकिन आपकी मसरूफियात आड़े आ जाती हैं। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਹਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਓਵਰਸੀਅਰ ਲੱਗੇ ਘਰ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। अंकल आप किरलियां गिनते रहेंगे, जहाँ ये बाबा होगा किरलियां जरूर रहेंगी वहाँ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕਿਆ। बाबू जी बात ये है कि आप हमें कॉल तो करके देखें। अगर हम उल्टे सर ना भागते आए तो फिर कहिएगा। बाबू जी बुला लिया करे प्रोग्राम में, मारे तो बाबे का घर बह बह के सिर ठंडी दाल वर्गा हो गया। ओए ओए लवे मौला, तेनू टायर चलाउण वाली छोटी बड़ा तेरा आधी चुई वर्गा मुंह है। लवे मौला ठंडी दाल ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਦਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ। ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਤੇ ਦਾਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਪਲੇਟ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚ ਫਸ ਗਿਆ। अर्ज ये करनी है हजूर मेरी जान, ओ प्यारे हो क्या कहने, रब जानदा है। देखो तो सही तरह मॉडर्न में मदली लगदे। सरकार आप प्रोग्रामों को तो डबल करें ही करें, वो तो आपकी मेहरबानी है। आप आवाज तो मार के देखा करें। हम तो घर फारग ही बैठे होते हैं। हाँ अलबत्ता अगर साथ आपने इनको भी बुलाना है तो एक दिन पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने उस्ताद सपेरे से छुट्टी लेनी है। ये सपेरे के साथ जमूरे के तौर पे काम। जाने दे यार, मुझे जब भी उन्हें इनवाइट करना होता है ना, मुझे हमेशा ओवरसीज कॉल करनी पड़ती है। सुना आपने, सुना ओवरसीज कॉल, सुना दुनिया वालों, सुना लोगों, ओवरसीज कॉल करनी पड़ती है। हमेशा जब भी मैं देखता हूँ वो किसी फॉरेन ट्रिप पे होते हैं। ओ भाई जान इन्हां नाम मुरादा तुहानू चक्कर दिता है। इहदा निक्का भरा अबू धाबी च वेल्डर है, इन्हें ओहदा नंबर तुहानू लहाया अज। सही गल आवाज इन्हां दुआं दी मिलदी है, तुहानू समझाया सी। इन्हू जदों जुनैद सलीम साहब फोन करन अगों मैं बन के ही बोली। बाबू जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ और पिछले 5 साल तो बाबा ही नवा रहे, खुद नहीं नहा रहे, क्योंकि किसी ने दस छड़े कि पुत्र एक तारी भी हुण लाई ने तू ते जिन्ना रह गया ना सारा खुर जाए। तो अंकल एक जुमेरात छुट्टी कर लिया करे ना नवाओ बाबे ने, एक जुमेरात टाकी मार लो। टाकी मार लो, बाबा पी का पिया बेटा। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਮਯੂੰ ਸਈਦ ਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तेरे सदके जावा तू भी बिच बोलेगा। ये नहा के गुसलखाने चो जनैद साहब बाहर निकले ना, जिहड़ा जिन बैठा है जाके गुसलखाने च वेखो निक्कियां निक्कियां किन्नियां टाकियां डिगियां होंदियां।
ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਾਂ ਖੁਰੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਲਾ ਮੋਬਿਲ ਰੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੁੱਕਰ ਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਭਰਿਆ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ रॉक स्टार है या मैसी ट्रैक्टर ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਚ ਟੁਰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨਾਰੇ ਲਾਣ ਡਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ ਕਰੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ सरकार आपको बताया है कि आपकी भाभी है अल्लाह रहमत करे आंदे सन कि मैं आप जाके भाजी ना गल करनी है बड़े बुरे हालात हो गए जी बहुत ज्यादा महंगाई करो सलाम करो अस्सलाम वालेकुम भाजी हाय हाय पता लगा जी मैं बाबा जी की क्यों इज्जत कर नहीं मुझे अंदाजा हो गया जिस तरह उन्होंने हे किया है ना कनेड से पड़ी हुई लग रही सरकार बस अल्लाह खैर करे गुस्से च बोले ने तेल निकल गया हे गल ए जनाब ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਓਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਂਗਲੂ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 120 ਦੇ ਕਿਲੋ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ होए ਆ ਤੋਰੀਆਂ हमें क्या बताते हैं हम तो बारबेक्यू खाते हैं ਹਾਏ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਊ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਂਦੇ ਫਿੰਗਰ ਫਿਸ਼ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਫਿਸ਼ ਉਹ ਮਰੇ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਆ ਪਾਂਜੇ ਆ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਰਾਚੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਆ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਮਰਹੂਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੋ ਜ਼ਰਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਡਏ ਆ क्या बात करना चाह रहे हैं बताएं आप क्या ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਹਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲੋ ਲਾਗੇ ਕੋ ਬੈਠ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਵੱਡਾ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ ਵੇਖਾਂ आंटी इन्होंने तो घर बैठे बुरा लगना ही है ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ओ माय गॉड जब पैसा आ जाता है तो रिश्तों के नाम बदलते हैं पहले फिर रिश्ते बदल जाते हैं ਮੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ क्या डायलॉग बोला है ओ मेरा मतलब है आंटी इन्होंने तो घर बैठे बुरे लगना ही है घर फार्ग बैठे तो हमारे जैसे इंटरनेशनल लोग बुरे लगने लगते हैं ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ दिनेश साहब अंकल घर धोती बनान च फिरदे हो ना ऐनक फिर नहीं लाउंदे ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਬਣਾਉਣ ਚ ਵੀ ਬਾਉ ਲੱਗਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰ डैड साहब बहुत महंगाई हो गई ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤ इतनी महंगाई हो गई है कि यकीन माने अब तो गले खुश्क हो गए ਹਾਏ ਹਾਏ क्योंकि बहुत देर से तर चीज कोई गले में गई ही नहीं कदी जनाब साहब साडे घरों देसी घ्यो नहीं साडे मुक्या ਹਾਏ हुण देसी घ्यो वाला डब्बा इन्ना खुश्क हो गया लगदा ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਟਿਬਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਰੇੜਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ दिस इज द आर्ट सर दिस इज द आर्ट हाय बेटा गदागरी को आर्ट कह रहे हो कहीं तुम्हारा प्रोग्राम भी तो नहीं बन गया हुआ हजूर छड्डो इन्हां नूं थल्लेओं मंगाओ एग्रीमेंट ते पेमेंट डबल करो तो ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ और जनाबे अली तुहानू नहीं पता की बनन डईयां ने ओ दस ओए ओ डब्बे खां जी ओ दस पुत्र इन्हां नूं गा के दस इन्हां नूं मौसीकी दी समझ लगदी है ਹਾਏ ਸੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਚੀਨੀ ਚਾਹ ਪੈ ਗਈ ਫਿੱਕੀ ਪੀਣੀ ਹੋਏ ਸੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਚੀਨੀ ਚਾਹ ਪੈ ਗਈ ਫਿੱਕੀ ਪੀਣੀ ਆਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 15 ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਸੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਚੀਨੀ ਰੇਟ ਆਟੇ ਦਾ ਉਤਾਨੂੰ ਜਾਵੇ ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ
मेदा भी होया परेशान 15 दा होया पियाना 16 तो वध गई चीनी चाह पै गई फिक्की पीनी जेड़ी शैनू हथ लावे ओदे रेट नू अग लग जावे एंड नतीजा ए हो निकले उल्टा नुकसान होंदा जावे अर्जी हथ जोड़ सुनावा लोकी भी करन दुआवा नोटिस ना ले ले कप्तान 15 दा होया पियाना 16 तो वध गई चीनी चाह पै गई फिक्की पीनी लो जी गिरफ्तार कर लो जनाब। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वो कहता है कि जी अब हमारे पास जो लड़के लड़कियों के रिश्ते आते हैं उसमें हर दूसरा जो रिश्ता है यानी जो रिक्वायरमेंट है रिश्ते के हवाले से हर दूसरे बंदे की ये शर्त होती है कि लड़का या लड़की अकलौती हो या अकलौता हो। अच्छा भाईजान, हम जब माशरती मसाइल की बात करते हैं तो हम अक्सर व बेशतर इसका भी जिक्र करते हैं कि रिश्तों की तलाश में जो हमारी तवक्कुआत हैं या जो हमारी तरजीहात हैं जी वो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही हैं जी। उसमें मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आया है और अगले रोज़ एक लाहौर का बहुत मारूफ मैरिज ब्यूरो है उसके मालिक से मेरी बात हो रही थी। वो कहता है कि जी अब हमारे पास जो लड़के लड़कियों के रिश्ते आते हैं उसमें हर दूसरा जो रिश्ता है यानी जो रिक्वायरमेंट है रिश्ते के हवाले से हर दूसरे बंदे की ये शर्त होती है कि लड़का या लड़की अकलौती हो या अकलौता हो। और उसकी वजूहत है, जो वजूहत हैं वो इंतहाई फजूल किस्म की। एक तो ये है सबसे पहली बात कि अगर लड़की वालों की ये तवक्को है कि लड़का अकलौता हो तो जाहिर है कि उनके जहन में ये लालच होता है सबसे पहले कि जो वरासती जायदाद की तकसीम होगी वो सारी की सारी हमारे हिस्से में आएगी। जी। उसके बाद उनको इस बात से बड़ी चिढ़ है कि जनाब अली भरे घर में जो है वो जहाँ पर इतनी सारी नंदे होंगी और देवर और जेठ होंगे वहाँ पर जोरों झगड़े जेठों होंगे, से ननानों से जान छूट जाएगी। जान छूट जाएगी। ये भी अजीब बात है। और वही ना ये तो- गलियां हो जान सुंजियां विच मरिया यार फिरे नहीं विच सहबा यार फिरे। अच्छा, फिर एक अजीबो गरीब हमारी तवक्को या प्रायोरिटी ये भी होती है जिसका खुल के इजहार तो नहीं किया जाता लेकिन मतलब लड़की वालों के दिल में ये ख्वाहिश मौजूद होती है कि जहाँ पे हमारी लड़की ब्याह के जा रही है तो लड़के की माँ ना ही हो। सर आप जब शादी की बात सुना रहे हैं तो गोगा बड़ा खुश होता है, हंस रहा था। ये देखिए यार गोगे के अपने माशाल्लाह टेंटों तंबुओं का काम है। यानी ये दूसरों की शादी का सोच के खुश होता है, अपनी नहीं। ये कहना चाह रहे हो? नहीं अपनी तो माशाल्लाह उन बच्चे जवान हो गए ने, दादा नाना बन गया हुआ है। अच्छा, जिन लड़की वालों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी वहां ब्याह के जाए जहाँ पे बहुत छोटा कुंबा हो, एक बहन हो या इकलौता बेटा हो, उसकी एक और बहुत बड़ी वजह, मैंने पहले 2 वजूहत अर्ज की हैं, एक और बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि अगर उसकी 2-3 बहनें हैं, 2-3 छोटे भाई हैं तो उसकी सारी कमाई जो है वो तो बहनें और भाई ब्याने पे लग जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो ये तो हमारी बेटी का जो हक है वो मारा जाएगा। देखो अब कैसे कैसी हमारी सोच है, किस किस जाविये से हम सोचते हैं। बिल्कुल यूं नहीं लगता कि जैसे हम अपनी बेटी के या अपने बेटे के खुदा बन के फैसले करते हैं। इतनी नौज़बिल्ला, मतलब किस तरह हम फैसले करते हैं, हम किन किन बातों को मद्देनजर रखते हैं जो बिल्कुल हमारी प्रायोरिटीज नहीं होनी चाहिए, हम उनको अपनी प्रायोरिटीज बना लेते हैं। यार फिर एवं दोस्त कहते हैं जी कि मौलवी आना आप शुरू हो जाते हैं। असल बात तो यही है कि ये सारी चीजें जो जहनों में इस तरह की आ चुकी हैं इंसानों के, ये मजहब से दूरी। हाँ जी। अगर आप कुरान शरीफ का तर्जुमे के साथ समझ के मुतालिया कर लें तो आपको इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल सही। भाई सीधी बात है, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये फरमा दिया हुआ है कि हर शख्स का
रिस्क मैंने मखसूस कर रखा है, हाँ वो पहले ही फिक्स है। अब ये सोचना कि बच्चे को सारा कुछ मिल जाएगा, जायदाद ना वंडी जाए, इसका खर्चा ना हो जाए, इसका दूजे भैनों भराओं को बयाने में ना लग जाए पैसे, जो इसके पास होना है वो कला भी होगा तो उतना ही होना है, 20 जने भी होंगे तो उतना ही होना है। बिल्कुल सर। क्योंकि हमारा ईमान है कुरान पाक में जो है रब ने फरमाया वो सच है। ये तवक्को जो लड़के या लड़की वाले लगा के बैठते हैं कि जहाँ पे हमारा लड़का या लड़की ब्याह के जाए, वो घर छोटा होना चाहिए, कुंबा छोटा होना चाहिए, उस घर वालों के या लड़के या लड़की के अपने 11 बहन भाई होते हैं, कम से कम 11 होते हैं। तो ये होती है कि जहाँ पे हम में आके जाए वहां पे कोई ना कोई भी ना हो। जी बल्कि महल्ले च उन्हां दी छेड़ हुंदी है, यार है जेड़ा राजपूतां दा पोल्ट्री फार्म ने, उनके घर को महल्ले में पोल्ट्री फार्म कहते हैं, इतने बच्चे हो गए। बिल्कुल सही। अच्छा एक और बात, ये भी जो सोच है ना कि सास ना ही हो, अल्लाह माफ करे तो अच्छा है, कहीं बच्ची को कोई दुख तकलीफ ना हो, सास वाली जो होती है, ये भी गलत सोच है। सही। ये भी कुरान पाक में हो, अल्लाह पाक का इरशाद है कि वही हंसाता है और वही रुलाता है। ये खुशियां और गम जो हैं ये भी अल्लाह पाक की तरफ से आते हैं। तो आप कहीं कल्ले भी बैठे हों तो वो आ सकते हैं, आप कहीं जलसे जुलूस में बैठे हों, मजमे में बैठे हों, रौनक में हों, वहां भी आ सकते हैं। वैसे भी भाईजान मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी सच बोलने वाली सासें भी मौजूद होती हैं। आम तौर पे मतलब सास जो है वो रुखसती के वक्त अपने होने वाले दामाद से ये ज़रूर कहती हैं कि हमारी बेटी का ख्याल रखना, लेकिन ऐसी सच बोलने वाली सासें भी होती हैं जो ये कहती हैं बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ जी, सच्चे लोग हैं। खीर पे गलत बात करके फटाफट ब्रेक लेता है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जो बात कर रहा हूँ ना उसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है जी, कि हम अगर इसको अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं ना, इसको तरजीह बना लेते हैं, या मैं खुल के बात करूं तो शर्त बना लेते हैं। कई खानदान बकायदा इसलिए बेटी को बिठा रखते हैं कि नहीं हमें तो भरे घर में नहीं बेटी भेजनी। सही। ये हमने खुद रिसर्च की है इस पे। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक हमारे मुल्क में, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, जी, पूरे मुल्क में 15 साल से बड़ी उम्र के 5% नौजवान ऐसे हैं जो अकेले हैं, यानी जिनका कोई बहन या भाई नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि 95% लोग जो हैं उन 5% घरों में रिश्ता करना चाहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? सही बात है, सही बात है। ये वैसे भी मैं कह रहा हूं ना कि ये ईमान की कमजोरी है। बिल्कुल। आप मुख्तलिफ ये जो चीजों से खाइफ हो रहे होते हैं, जो आपको दुनियावी कई चीजें डरा रही होती हैं, सही। असल बात तो ये है कि आपको जानकारी नहीं होती, हाँ जी, पता नहीं होता, आपके पास वो इल्म नहीं होता जो अल्लाह ताला की तरफ से उतरा हुआ है। बिल्कुल। आपको अगर वो इल्म मिल जाए, आपका कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए आपके दिल में, आपके दिल में उस तरफ से खौफ खत्म हो जाए। देखो एक मेरा दोस्त है, उसने बड़ी प्यारी बात की। वो कहता है जी कि आजकल मेरी बच्ची की शादी है और पिछले को महीने डेढ़ से हमारे घर में, वो माशाल्लाह उसके बच्चे हाफिज हैं, तो कहता है पिछले चंद महीने डेढ़ से हमारे घर में वो जो शादी है बेटी की, जी। हमारे घर में सारे बहन भाई बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं कुरान शरीफ खोल के कि बच्ची जो है उसकी शादी के बाद जिंदगी कैसी होनी चाहिए। उस हवाले से जो भी को अल्लाह पाक का फरमान है कुरान पाक में, वो ये सारे ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों को जो सच है, सच क्या है? सच कुरान है। हाँ जी। तो आपको चाहिए कि बच्चों को सच भी बताएं, दुनियादारी से हट के बच्चों के जहनों में, दिलों में सच डालें। फिर बच्चे आपके कॉन्फिडेंस के साथ हर सूरत हाल को फेस करने के काबिल बन जाए। असल बात यह है कि रिश्तों में सच्चाई होनी चाहिए। इसी तरह एक शौहर और बीवी जो है ना, वो ज़रा शादी के कई साल बाद रोमांटिक मूड में बैठे होते हैं, तो शौहर बीवी से पूछता है कि शादी से पहले मैंने जितनी भी बातें की थी उसमें से आज तुम्हें सबसे सच बात कौन सी लगती है? कहती सरताज वो जो आप बार बार कहते थे ना शाजिया मैं तेरे काबिल नहीं, वो ठीक। कैसी बुरी बात है, हालांकि वो बेचारा आजिज़ी में कहता है।
اچھا چلو وہ تو آج جی میں کہتا تھا. یہ دوسرا بندہ اسے بیوی پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم اتنے غریب ہو, اتنے غریب ہو. میں نے 100 دفعہ بتایا تھا کہ شازیہ میری زندگی تیرے سوا کچھ نہیں, تو داد کٹ دی جا رہی تھی. یار یہ بھی وہ بیچارہ مسکین عاجزی میں کہتا ہے. میرا خیال ہے بریک لے. لو جی بریک ہے, میں شازیہ ڈنڈا پھڑ کے تھے ہی نہ آجے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو طلال چودھری صاحب, او یار میرا پھوپھی دا پتر ہے طلال چودھری. یہ میرے متعلقہ کیا ہوئی, میرا کلاس فیلو ہے وہ طلال چودھری, یا میں وہ رکشے تے آنا اسمبلی چ. اچھا رانا صاحب, جو آپ کے اوپر ہیروئن کا کیس پڑا تھا اس تو کا زیادہ منوس ہیں بھائی. ناظرین آج کافی دنوں بعد ہماری محفل میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب رانا ثناء اللہ صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب, آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. رانا صاحب بہت غصے سے دیکھ رہے ہیں, خیریت؟ اور کیا لڑیاں ڈالیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو ظاہر ہے اسے غصہ تو چڑھتا ہے. تو جنید صاحب اس وقت ساری عوام ہی غصے سے بری پڑی ہے. جو عوام کے ساتھ یہ حکومت کر رہی ہے آپ بھی جانتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں, اس لیے اب اس کی وضاحت کی تو ضرورت ہی نہیں. رانا صاحب کس فیصلے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ جو ماسی بشیرہ کی مرغی نہیں چوری ہوئی تھی اس کی بات کر رہا ہوں. یار آپ کمال کر رہے ہیں جنید صاحب, ہمارا لیڈر پکڑا گیا اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ رانا صاحب آپ رانا صاحب یہی عدالتیں جب آپ کے حق میں فیصلے کرتی ہیں تو آپ کہتی ہیں عدالتیں بہت اچھی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی انصاف ہی نہیں. ہماری حق میں کون سا اس عدالت نے فیصلہ کر دی؟ شہباز شریف صاحب کی اتنی دفعہ ضمانت دی ہے انہوں نے. ضمانت دی ہے تو وہ اس لیے دی ہے کہ ضمانت بنتی تھی. اچھا ضمانت بنتی تھی, گرفتاری نہیں بنتی. بالکل نہیں بنتی. یہ تو اب سارا پاکستان بلکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ تو سیاسی رنجش ہے ساری, اور کچھ بھی نہیں ہے. جب کوئی ذرا سی موومنٹ شروع کرتے ہیں اپوزیشن والے تو یہ گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ موومنٹ ہی اس وقت شروع کرتے ہیں جب آپ پہ ہاتھ پڑنے لگتا ہے. نہیں یہ تو اب مرغی پہلے یا انڈا, یہ آپ فیصلہ کریں. نہیں یہ تو ایسے ہی فضول بات ہے. سب کو پتہ چل گیا ہوا ہے جب بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں اسی وقت ہوتی ہیں جب اپوزیشن جو ہے وہ اپنی تحریک شروع کرنے والی ہوتی ہے, تو یہ اس کو دباؤ کے لیے گرفتاریاں شروع کر اچھا رانا صاحب وہ فیصلہ آباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے, اس پہ آپ کوئی انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں اپنے تئیں, کوئی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے, وہ کیا معاملہ ہے طلال چودھری صاحب والا؟ پھر وہی بات, ہمارا لیڈر پکڑا گیا, آپ طلال چودھری لے کے بیٹھے. آپ فیصلہ آباد میں رہتے ہیں نا, اس لیے پوچھ. تو یار فیصلہ آباد میں 34 لاکھ لوگ اور بھی رہتے ہیں, میں اکیلا رہتا ہوں. آپ فیصلہ آباد میرے گھر کا نام نہیں ہے, باقاعدہ ایک پورے ضلع کا نام ہے. حضور آپ کی پارٹی کا بندہ ہے, آپ کے شہر کا بندہ ہے. وہ جی طلال چودھری جانے اور اس کا کیس جانے, مجھے اس سے کیا لینا دینا. مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرا لیڈر پکڑا گیا ہے, میں تو اس کے لیے آ کے بات کروں گا, میں کسی اور بات میں. لیکن آپ نے وہ معاملہ انویسٹیگیٹ کیا ہے رانا صاحب. جنید صاحب اس بارے میں تو صرف اتنا کہوں گا, only those feel the pain who ate carrots. جنہیں کہا دیا گاجرہ ٹھڈ انہوں نے پیڑ. چلو سانو بھی پتہ لگ گیا کیا ضرورت ہے ترجمہ کرنے کی. میں نے انگریزی میں بات ہی صرف اس لیے کی تھی کہ کم لوگوں کو سمجھ آئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈائریکٹلی یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ طلال چودھری صاحب نے گاجریں کھائیں دی. نہیں جنید صاحب, طلال چودھری کا تو بازو ٹوٹا ہے, اس کے پیٹ میں درد تو ہے ہی نہیں. گاجریں تو کھائیں تھی نا. نہیں جنید صاحب, میں نے سنا ہے گالیاں اور لاتیں کھائیں تھی. یہ آپ مجھے بار بار گاجروں کا نہ پوچھیں, میں نون لیگ کا پنجاب کا صدر ہوں, پائی سبزی والا نہیں ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں صرف آپ کے پروگرام میں اپنے لیڈر کی گرفتاری پہ بات کروں گا, اور یہ گرفتاریاں جو ہیں جنید صاحب یہ ساری فیک ہیں. یہ صرف ہمیں دبانے کے لیے کی جاتی ہیں. میرے اوپر بھی تو ہیروئن ڈالی گئی تھی, کدھر گئی وہ؟
وہ آپ کو انہیں عدالتوں نے چھوڑا تھا نا, شہباز شریف صاحب کو بھی اگر بے گناہ ہوں گے تو عدالتیں چھوڑ دیں گے. وہی نہ آرے لگا رہے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں, لوگوں کا دھیان ہٹا رہے ہیں مہنگائی کی طرف سے, ظلم کی طرف سے. وہ عابد ملی تو گرفتار نہیں ہوا, انہوں نے شہباز شریف گرفتار کر لیا. کدھر گیا وہ کیس؟ بتائے نا مجھے, کدھر گیا وہ کیس؟ کدھر گیا ان کا سی سی پی او کا رولا؟ کدھر گیا ان کا آئی جی کا رولا؟ یہ سب کچھ دبانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں. اچھا جنید صاحب, اب ہماری عوام نے یہ فلم اتنی دفعہ دیکھ لی ہوئی ہے کہ اینڈ کا پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کیا ہونا ہے. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے اس کیس میں دونوں کو, طلال چودھری او یار پھر طلال چودھری, او بھائی میری لیڈر کی گرفتاری کی بات کریں آپ طلال چودھری لے کے کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی ایک خبر ہے, یہ بھی ایک خبر ہے, اور یہ بھی ایک بہت اہم خبر ہے. او یہ کون سی اہم خبر ہے؟ اگلا وزیر اعظم طلال چودھری نے بننا تھا. رانا صاحب ایک سیاستدان کا بازو ٹوٹا ہے, کسی کبڈر کا بازو نہیں ٹوٹا. او یار عمران خان بھی ڈگا سی, وہ بہتیاں ہڈیاں ٹوٹیاں سن, وہ کو کسی نہیں سی پوچھیا. لو عمران خان صاحب ساری دنیا کے سامنے ڈگے نے, یہ پتہ نہیں کتنے ڈگ پے. وہ تو یار میرے کو کیوں پوچھتے ہو, جتھے ڈگا میں اتنے کھلوتا سا. جس آدمی کا جنید صاحب مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پہ گرا ہے, کیسے گرا ہے, کس وجہ سے گرا ہے, کیسے موصوف کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں, میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں. آپ میرے متعلقہ جو بات ہے وہ کریں یا میرے لیڈر کے متعلقہ جو بات ہے چلیں آپ سے متعلقہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو طلال چودھری صاحب, او یار میرا پھوپھیدہ پتر ہے طلال چودھری, یہ میرے متعلقہ کیا ہوئی, میرا کلاس فیلو ہے وہ طلال چودھری, یا میں وہ رکشے تے آنا اسمبلی چ. اچھا رانا صاحب جو آپ کے اوپر ہیروین کا کیس پڑا تھا اس تو کا زیادہ منوس ہیں بھائی, ایک کام جیڑا کدوں دا ختم ہو گیا تو پھر وہ تازہ کرن دے ہیں. یہ تو چنگا وہ طلال چودھری ٹھیک سی. وہ یار تسی آج کل ساڈا انٹرویو لیندے ہو کہ ساڈا چیزا لیندے ہو؟ اگر آپ کی تعریف کی جائے تو وہ انٹرویو ہے, اگر کوئی سوال کیا جائے تو وہ چیزا ہے. بھائی سوال وہ کرے نا جو میرے متعلقہ ہے, انٹرویو آپ میرا کر رہے ہیں تو میرے متعلقہ سوال کریں مجھے. چلیں آپ سے متعلقہ سوال پوچھ لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ شیخ رشید صاحب نے آپ لوگوں سے 10 سوال پوچھے تھے, آپ نے 10 سوالوں کا جواب دینے کی بجائے الٹا شیخ رشید سے 10 سوال پوچھ لیے. بالکل, انہوں نے بھی ہم سے 10 سوال پوچھے اور ہم نے بھی ان سے 10 سوال پوچھے ہیں. مگر جنید صاحب حق پہلے اپوزیشن کا بنتا ہے. ہاں جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں, جو حکمران ہوتے ہیں, ان سے سوال کیا جاتا ہے. الٹا وہ لوگ نہیں عوام سے سوال کرتے. میں نے جو سوال کیے ہیں شیخ صاحب کو چاہیے پہلے ان کے جواب دینا, اس کے بعد ہم بھی ان کے سوالوں کے جواب دے دیں. صحیح کہہ رہے رانا صاحب, آپ پہ جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں ہیروین کے کیس میں بھی آپ باعزت بری ہو گئے. دیکھو نا تاڑی جو سب تو ماڑا ہے تے سب تو تگڑی گل کر رہے ہیں, اور جڑا سب تو تگڑا ہے وہ سب تو ماٹھی گل کر رہے ہیں. رانا صاحب میں تو تہاڈا شہردار ہاں. وہ میرا شہردار ہے تے میں تینوں اشفاق احمد کہن لگ پواں. ایڈا تو میرا شہردار, کام تیرے میں کردا رہا, ووٹ تو فرق حبیب نو دیتا ہے. او جی ہلکا ہی ہوتا سی جی. چلو ہلکا ہوتا سی, تو تے پارا سینا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ لڑکا عزیز اچھا بھائی جان, سب سے پہلے آج آپ کو بہت ہی کیوٹ سی ویڈیو دکھاتا ہوں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ دیکھیں ناظرین, یہ تھا آج کا اسپیال, اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کر لیں کہ منزل کیسی ہے, لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو پھر راستے کی بالکل پرواہ نہ کریں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.